Porque estamos de acuerdo que... Gracias, tengo hambre. ñom, ñom, rica pizza. Estamos de acuerdo que esta entrevista va a estar piola y demora 1 hora. O sea, si esta entrevista demora 1 hora, el video que ocurre va a demorar 3 horas y media. Así que vayan preparando, no nos vamos a meter con nadie esta vez. A los haters igual van a encontrar algo para decir porque GG. Así que nada, empecemos con el vídeo. Sent me a message, hey, how do you feel about coming to the office tomorrow and interviewing Chris and Mark? And this was midnight, and she said, how about at noon tomorrow? And obviously I said yes, but also I was obviously very nervous, and you'll notice that at the beginning of the video, beginning of the interview, I was pretty nervous, so please give me a little bit of a slack there. I had less than 12 hours to prepare, you know, including sleep in there as well. Went to the office at about 11:30, kind of got oriented, talked to them. Che, pará, porque me gustaría, tipo, ahora que somos youtubers profesionales, pará, le vamos a dar a copy, le vamos a dar a paste acá, paste reference. ¿Qué onda, Crash Rider? Thank you for the follow, welcome to the channel, how are you, my brother? Pará porque rompí todo. I took this opportunity a lot just to GG! GG! So if no, you're familiar with my approach to games and Path of Exile and what I care about, and you're curious about the stuff that I'm curious about, I think you're really going to enjoy the interview. O sea, estamos de acuerdo de que, o sea, primer parate que vamos a hacer en el video, este loco se comió el chotazo más grande del ExileCon, que fue probar PoE Mobile con ese rendimiento nefasto. Hay gente que me dijo que probó el PoE Mobile y cuando te metías a hacer un mapa andaba como el culo igual que en la transmisión. Si bien es cierto que salían como a decir, no, este juego anda así, mírenlo, lo que mostró este señor fue moverse un poquito, ¿ok? Vamos a tratar de que el hateómetro tenerlo bajito para que así no despertamos a las fieras, a la gente que está ahí. A ver qué hijo de Poe, a ver qué hijo de Poe, sí, qué hijo de sí. ¿Qué te pasa con la sí, Army, gato? Poe 2 lo mejor, y Poe Mobile también, Gil. Bueno, para no despertar a esas fieras, quiero decir que, nada, se probó el juego, anduvo mal, chichi, y nada, después anduvo mal de nuevo. Gracias por el corazón. No, basta. And in a lot of like the deep lore questions. So there's a lot of that stuff. I also did not interrupt them whatsoever. I let them just talk when I asked a question. I'm going to have timestamps below for individual questions that I asked. So whatever you might care about and what you don't care about, you can totally just like skip through them. For example, I asked Mark about... Pues mamá, yo lo vi, me corre igual que puedo poner el mapa de Dios. Muy fácil tomarse en serio esto. Literal, gracias por el corazón. No, pará, vamos a ponerlo en serio. A ver, primera pregunta. ¿Cómo fue el ExileCon? Hello, how's it going, everyone? Subtractem here with a post-ExileCon interview with Chris and Mark. And yeah, we're just going to talk about what happened in ExileCon a little bit, get a little reflection there, talk about why we're here, and then I'll try to ask some questions that you guys might be interested in that I get a special opportunity to ask them. So yeah, Chris and Mark, how did the event go? God, that was a tiring but awesome weekend. Yeah, exhausted but happy. I think I signed Cansados pero the venue felices. at the end. Yeah, where were we going till half past midnight? Midnight, yeah. Yeah. Barely got my car back. Yeah, you got locked in the building. Yeah. But no, it was awesome. Lo siento. No, me pasa que es imposible no ponerme hater por las cosas que estoy escuchando, boludo. Ya empezamos mal. ¿Cómo estuvo el evento? Estuvo increíble. Me quedé firmando autógrafos hasta después de la medianoche. Yo recuperé mi auto y me quedé encerrado en el local. ¿Qué? Háblame del evento, flaco. ¿Qué me importa si firmaste o no? ¿Qué onda? Háblame del evento. Fue increíble el fin de semana, la verdad. Me quedé firmando después de hora. ¡Oh! Very good to see everyone. Very good time. Yeah. Looking forward So cool to hang out with everyone. Awesome, yeah, I absolutely loved it, and can't wait. No, lo peor es que si hablas de la vida personal de la gente, después se te tiran arriba. O sea, está bien lo que dice, está de más, porque Chris Wilson es verdad, se quedó de deshora a firmar y está recopado lo que hizo, porque lo bancamos, Chris Wilson. We have you in our heart, we love you. Pero, tipo, lo que a mí me preocupa, digamos, bueno, la primera parte como que se va a ver sin coso. ¿Ustedes lo escuchan bien, no? Sí, bueno, ahora lo van a escuchar mejor. O sea, lo que a mí me preocupa es que si le preguntan por el evento, no hablen del evento. Wait for the next one? Maybe. Perhaps? We're not announcing anything today. Esperamos al próximo y no vamos a anunciar nada todavía. Y no, obviamente, ya la ideaste el PoE 2, tenés que anunciar en algún momento. Vamos a tener otro ExileCon, tranquilos.
Tranquilos, cabros. ¿Cómo estuvo el evento? Sí, muy bueno. Mi abuela me hizo una milanesa de fútbol, cabrón. La verdad que se me va a hacer eso. No, no. Totally understand that. So yeah, did anything unexpected happen at the con, or any special highlights that you guys want to mention? Well, Mark managed to die during the demo. That was a highlight. It wasn't unexpected. Sorry, just kidding. It was unplanned, but no, the game's hard. Yeah. It happened. But yeah, it was interesting to see. There was actually you can see the shift in people's mentality before and after that, because before that everything seems a bit more planned, and yeah, there's a plan, and after that it's like, oh, this is real, this is live, like they didn't mean for that to happen. And yeah, some people still didn't believe, they think it was intentional. I died on accident, but yes, it was real. Sí, es verdad, se murió, el juego 2 es más difícil, es verdad, es otro juego mucho más lento, y es verdad, y como lo inesperado fue eso, pero en realidad lo más inesperado de la ExileCon fue la fecha de lanzamiento de PoE 2, que no sé por qué no lo dicen, obviamente no lo van a decir, y el rendimiento de PoE Mobile, que eso sí lo van a decir, porque en ese sentido hacen mi culpa por lo que supuestamente pasó. We play Path of Exile because Ray Class is a tough, unforgiving place. Excellent. And yeah, anything else perhaps unexpected? Well, there was, of course, the mobile segment that you were involved in that was probably the worst technical hiccup we had. And yeah, it's one of those things where you check it beforehand and it works fine, and on the day there's various technical issues, like when you have thousands of people on the Wi-Fi, it just ain't going to work how you expect. And yeah, that went terribly from a technical point of view, and so it kind of wrote it off. And we felt really bad about this because Subtractem traveled all the way over here to get some content to interview us, and we're just really not happy with how the mobile game was portrayed in the interview because of the massive stuttering with gameplay. And so we thought it would be nice to invite him out to the office today when it's quiet here on the day after ExileCon and get in a good discussion about whatever topics you want to talk about. Perfect. So talking about having a mobile game and Path of Exile 1 and 2, has there been any narrative challenges? Have you guys thought about the interplay and connection between those games? And my favorite part about playing the mobile demo was being able to see some of the characters that we know and are familiar with in their younger forms and learning more about that. And that's actually what I wanted the most. And now that we might have 3 different time periods and locations in the world of Rayclast, are there any current plans with that, or can you speak to that at all? An opportunity to talk about the past, the present, and the future. Path of Exile 2 explores what happens to Rayclast and the greater world after the events that you're currently seeing, and Path of Exile 1 explores the backstory of what led the characters to be how they are. Bien. It's going to be, I mean, we've got the prequel, the... Pará. Igual, o sea, no creo que me vaya a comer toda la entrevista porque no, o sea, realmente esta parte de las preguntas no me interesan a nivel, si bien a todos nos gusta el lore. Yo creo que hay temas más importantes de lo que tenía que hablar, que capaz que los hablan y me callan la boca ahora porque es un video de 1 hora. Pero voy a mirar un poco por arriba el tema de las preguntas. Dice, how should player approach the split of PoE? Esto es interesantísimo. ¿Cómo los jugadores deberían de tomarse el cambio de PoE 1 a PoE 2? Controversial things is Path of Exile 1 and 2 being totally separate games right now. In terms of philosophical approach and how you guys are going to be dealing with leagues and how you think about the games, should we be thinking of them as just, I'm a Path of Exile 1 player, I'm a Path of Exile 2 player, I love both, or what kind of player am I, and what should I be thinking, going into having multiple games now? We definitely want people to play both if possible. If some people prefer one of the games, want to skip one of the leagues. Obvio, Chris Wilson quiere nuestra alma, ya lo dijo en 2019, los quiere succionar la vida completamente. Quiere que juguemos los dos si es posible. Claro, si no tenés 20 trabajos, 5 hijos y 380 responsabilidades diarias, jugá PoE 1 y después jugá PoE 2. Y después PoE 1. Y después, ¿sabes lo que hace? PoE 2. What it is, that's always fine. Path of Exile is a game you can pick up and come back to whenever you want to. And obviously when you watch the PoE 2 demo and we're taking care to explain the mechanics and combat stuff in a careful way, and it feels a bit slow-paced, while the reality of people playing proper in-game characters is, of course, the speed and combinatorial complexity that we've come to love from Path of Exile. Eso está confirmado, Shigumi. Van a sacar la liga de PoE 1, a los 2 meses la liga de PoE 2, a los 2 meses la liga de PoE 1, a los 2 meses la liga de PoE 2, para que te consuma la vida real. If there are aspects of either game that you prefer, it's a good opportunity to keep playing that one because we're supporting both of them as much as we can in the future. Awesome. Vamos a soportar a los dos tanto como podamos en un futuro. O sea, básicamente, flaquitos, si no juegan PoE 1 y me compran pacotes,
van a tener PoE 1 en sus recuerdos, en los videos de Kakurri y en la concha de su hermana. Cerramos PoE 1 donde no de plata. Básicamente yo se los traduzco porque ustedes saben que yo sé inglés corporativo, que es lo que está hablando ahora. Y les traduzco en tiempo real, que es otro de mis trabajos. From my perspective, I'm a player too. I played the game before I got hired here. I still play the game every single league, and I am looking forward to playing both, every single league for both of them. And I mean, hopefully that answers enough of what I'm looking forward to do and what we're trying to achieve. So. Yeah, ¿Por qué no te está nervioso algo tan hermoso como me pagan por hacer el juego y quiero jugar los dos? Como todos. ¿Qué onda, Polvito? ¿Qué jugaría PoE? Y supongo que sí. Si no juega ese juego sería nefasto. Le doy 2 ligas después de PoE. No, Curoro dame un toque. Solo que, yo creo que PoE 1 va a bajar la calidad de las ligas. Esperemos que no, Draken. That demo, that Huntress, that might be my new favorite class in all of Path of Exile. No me interesa. O sea, real, yo los banco, los quiero mucho. Tanto ustedes, Twitch, YouTube, TikTok, donde me estén viendo. Los amo, pero no me interesa PoE 2 ahora mismo. Sorry, Raider, but yeah, the Huntress felt real good. More of that. That's all I'm asking for. Quiero saber PoE 1. Now, speaking of the split, in terms of one of the other fears is resource allocation between los que juegan PoE 1 que no le corre PoE 2. Nah. Path of Exile 1, Path of Exile 2. Is that something that you guys want to comment on right now? I think that Path of Exile 1 will see even more resources allocated to it as Path of Exile 2 nears completion, and there's a few reasons for that. The first one is, when we were working for the last few years, the quiet period where we weren't talking about Path of Exile 2, we had probably over-allocated art resources to Path of Exile 1 in particular. Most of our team is artists. The vast majority of people working for us are artists, as is the nature of AAA game development. And we were producing leagues where every single piece of content was, to some extent, unnecessarily new, because Path of Exile has such a vast library of assets that we can fall back on. And this was slowing down development of Path of Exile 2. Para. No, Chris, no, Chris, no. Para. Si es lo que haces siempre, ¿qué me estás diciendo? Every single piece of content was, to some extent, unnecessarily new. Produciendo ligas donde cada contenido del juego era innecesariamente nuevo. Hace como cuántos, desde que anunciaron PoE 2 están reciclando assets. ¿Qué me estás diciendo? Because Path of Exile has such a vast library of assets that we can fall back on. And this was slowing down development of Path of Exile 2 quite a lot. It was taking a lot longer than we expected. And so we realized that we needed to make sure most of the... ¿Qué? Para. Juego tengo 6 años para entrarme que era así, literal. Respetable por uno está God, nomás que lo arreglen. Esperemos que sí, culero. Hay 8 dedos haciendo después de hace 4 años, va a ser lo mismo 8 hasta que se mueran. Es lo que el juego parece re. ¿Cómo? Es Chris Wilson, papá. No, igual me parece que o yo no estoy entendiendo bien, o me está viendo la cara. Me voy a tener que hacer un OnlyFans de pie para seguir contando PoE, me va a echar trabajo, literal. Tenés que dedicarte a PoE. Subirte un canal de YouTube, ese contenido. Artists were working on Path of Exile 2, and we had the Path of Exile 1 team with a small team of artists, primarily consisting of designers and programmers, able to reuse all the stuff we've made and make sure we're coming up with new mechanics that used our existing art in interesting ways. And you'll notice when you look at leagues over the last couple of years, they've been a bit less art-intensive than ones like, say, Heist or Betrayal, that involved dozens of characters and crazy new tile sets. Rectifico, claro, yo tengo que dejarlo hablar también. Es como la gente que mira mis videos y digo, Vex se fue de GGG por Diablo 4, pausan el video y ponen en el comentario, ¡hijo de puta! ¡No sabes nada de Vex! ¡No te metas con Diablo! ¡Agarrá la pala! Pará, flaco, me terminé de ver el video, imbécil. And so the environment art team and the monster creation team and so on have been hard at work on Path of Exile 2. But that pipeline is going to eventually run out of work to do as the game gets completed. Like, for example, with concept art, where they work out, especially environmental concept art, where they're sketching new areas. I mean, we know what the new areas are for the 6 acts of Path of Exile 2. At some point, they're going to run out of new areas to work on, in which case they're available for either future Path of Exile 2 expansions or Path of Exile 1 expansions. And so, as the teams of Path of Exile 2 gradually get taken off the major production mode they're in at the moment, it's going to free them up to be working on both games. And so we'll probably be seeing quite meaningful Path of Exile 1 expansions that continue to grow, especially once the Path of Exile 1 team, it's not that they're going to be competitive with the Path of Exile 2 team, but they certainly want to pull in good player numbers. Mm-hmm. And so there's going to be básicamente cuando terminen de desarrollar uno y estén al pelo, lo vamos a mandar para el otro. Pará, déjalo descansar vos. A drive to try to, gently one-up the other game in terms of the amount of awesomeness that we can actually deliver. So we're expecting to see some good stuff. And I'm sure Mark has a unique perspective from the PoE2 point of view as well.
Yeah, I mean, there's quite a lot of developers working on both. No, igual hablando en serio, sacando la estupidez, me parece copado lo que dijo Chris Wilson ahora, porque, nada, o sea, era lo que pedía, yo por lo menos era lo que pedía en, en algún momento de Excel con que mencionara algo así. Si bien es cierto que lo tocaron medio por arriba, no tenemos idea de qué va a pasar con PoE 1. Ahora lo que nos dicen es sí, vamos a seguir trabajando en las ligas, vamos a tener más recursos para PoE 1 en el momento que sigamos desarrollando PoE 2, por la carga que eso implica, bla, bla, bla. Ahora que lo separamos por fin, cuando uno esté al pedo en uno va a trabajar en otro, ya no van a ser tantas ligas recicladas en cuanto a asset, que es lo que venimos viendo hace 2 años, por eso mi hate hace 5 segundos. O sea, yo si juego 16 horas al día, yo puedo trabajar en 5. A mí lo que no me cuadra es que su gran excusa de que no arreglar cosas es la excusa. Exactamente, Curaro, es lo que quiero saber qué va a pasar. Myself, like, sure, I'm not inputting the data for the monsters or anything, but I am certainly deciding what they are, what they do, and for both contexts. And from the art perspective, like looking at from just, say, monsters, and I mentioned this at the convention as well at one point, but something like Sanctum, the bosses in Sanctum were taken from PoE 2 resources. Like, those are, like, Lycia was a monster that was made for PoE 2, a boss that hadn't found a home in PoE 2 either yet or as of this current, or as of when it was ported. And so we were like, well, let's use it in PoE 1. And so even then, even though you've got all these artists working on PoE 2, a lot of them are kind of indirectly working on PoE 1 because we're using a lot of those assets. Es como, a ver, no, pusieron, sí, creo que sí salieron cosas clave en Twitter. Esto es como, a ver, sabemos que se filtró información o se está hablando en la comunidad de que somos 3 gatos locos trabajando en PoE 1. Es verdad, pero trabajando en PoE 2, cuando vemos que alguna textura, algún asset no utilizamos por más de 3 semanas, se la mandamos a PoE 1, por lo que estamos trabajando en PoE 1 también. Consideren eso como una aportación a la PoE 1. In PoE 1 as well. And we've been doing this for a very, very long time. And so it's kind of hard to say, you know, how many people are working on this versus that when we're doing that kind of... Por ese motivo es muy difícil saber cuántas personas están trabajando para cada proyecto, ya que estamos tan compenetrados trabajando juntos. ¡Tira! Reuse all over the place, because in the end of the day, like, what you end up having is... ¡Ah, Kakuri! ¿Cómo se nota que nunca trabajaste en un desarrollo? ¡Ah! Eso es verdad, porque yo trabajé el otro día desarrollando una aplicación. Ahora van a venir los comentarios. Everyone's working on PoE 1 and everyone's working on PoE 2 at the same time. It's also worth noting, with content reuse, it may seem like a bit of a dirty thing to, you know, intentionally take something and dress it up as something else in the game. It seems lazy or cheap to do Igual so. está de más que hagan esto. Y está de más como que... Está de más como que lo planteen también, es una realidad. El tema es cómo te lo venden. Los But it's actually kind of the fabric of how we approach the company. Like back when I started it with Jonathan and Eric a long time ago, we realized that with the limited amount of funds we had available, we're trying to make a game for 20 times. GG, amigos, me di como 200 litros. Hace 10 horas estoy tomando mate. Ahí volteo. Less budget than other studios would. We had to... Esto es la definición de Chris Wilson. Lean, The funds we had available, we're trying cantidad limitada de fondos que teníamos disponible. Make Estamos a game tratando de for hacer un juego con un presupuesto 20 veces menor que otras empresas. times less budget than other studios would. We had to go ¿Jugó Codines? deep on the content reuse. We had to make sure every asset could be used in as many different ways as possible. Like No, color. igual, o sea, repito, o sea, ustedes saben que yo troleo mucho, que digo mucha estupidez. Es una realidad de que la reutilización de assets en PoE está re bien implementada. Porque nosotros vemos ligas que es tipo, esta liga se parece a tal liga, se parece a tal otra liga, pero la experiencia de juego es re diferente y eso está de más, boludo. Reskins and Parece un robot. Sí, para mí es un NPC, Chris. Igual lo banco. size shapes and chop stuff around and make sure that we could reuse it as much as we could. And this is important as well for action RPGs, where it's all about procedural generation of areas and random monster mods and getting to fight the same thing in 50 different ways and different combinations of Pero es una realidad, o sea, están hablando los que saben. No hay otra forma de verlo, o sea. leagues and different combinations of mods on it and ways that you're playing and so on. And that means that we have a pipeline set up to be able to make one thing and use it in 20 different ways. And that lets us leverage stuff between the two games really well. And so we're internally using PoE 2 stuff all over the place in PoE 1 in more subtle ways than Mark's even mentioned here. Igual ese es un tema interesante para debatir, Loki. El tema de... Me hace un café... Dale, de una, Loki, te esperamos, te esperamos acá. Pongo música de... ¿Cómo es? De ascensor y te espero.
Lo que digo, el tema de la monetización de PoE y lo que genera PoE a nivel plata. Si bien es cierto que ellos rinden cuenta a fin de año, hay como que desglosar el tema de la ganancia de PoE. Hay PDF por todos lados y se han hecho viral últimamente PDF del ingreso de PoE, ¿no? Como es una empresa que está cotizada en bolsa, tiene que dar su rendición de cuentas, ¿no? Al gobierno y esas weas. La cuestión, está todo desglosado y toda la bola, pero hay que ver, no lo leí la verdad, no, tampoco, o sea, está bien que sea investigador privado, pero solamente cuando se trata de meterme en la vida personal de los demás, porque no tengo vida propia yo. Es saber cómo genera la plata PoE y en cuánta cantidad. Porque es cierto que no tienen tanta cantidad de trabajadores, que trabajan 200 horas por día, que están en RTR, o sea, 200 horas por día estoy tirando una frutada. Me refiero a que trabajan mucho, no sé cuánta cantidad de horas trabajan, imagino que tendrán horas de personas normales, avaladas por la ley. Pero al final del día, tipo, la monetización que tenemos en PoE, esa monetización romantizada de por favor compren nuestros packs y sepan que cada vez que nos compran un pack, lo reinvertimos en el desarrollo del juego 100%. Nosotros no cobramos por PoE, no ganamos un peso con PoE. De hecho, hace 200 años que no tenemos un ingreso de PoE. Así que por favor, cómprennos nuestros packs. Y esto es como la venta de PoE normalmente. Viven del aire, que no es así. Pero está, me gustaría saber realmente a nivel número y a nivel impacto. I mean, the GDC talk, Path of Exile, designed to play forever. I recommend that all the time. So, very familiar. Exacto. La GDC Talk que hablamos el otro día. Los únicos de Santum van a volver. La verdad no me interesa, pero lo vamos a ver. With that. Yeah, speaking of Sanctum, regarding to that coming back, the number one question on everyone's mind, Original Sin, Winds of Fate, Sandstorm Visage. Can you comment on the uniques yet, or... Are we bringing those ones back? I believe our current intention is to keep them as they were. We have no intention to change them. My understanding, last I checked, is that all of the unique relics, at least their rewards, still exist in some form and let you get the same uniques. I haven't double-checked the list myself. O sea, básicamente, este señor no entendió la pregunta y Chris Wilson la dibujó como siempre. Chris Wilson no tiene idea. O sea, me encanta porque Chris Wilson no tiene idea. Él se jacta de ser el líder de desarrollo de Path of Exile 1 y cada vez que le hacen una pregunta no tiene idea. Estudiá, flaco. Lo amo igual a Chris Wilson, me parece un crack. No tiene idea, boludo. Siempre hace el dev check. ¿Estamos haciendo eso? No es una pregunta técnica del cuántos millones de pesos voy a conseguir con mi Right to Fire si le pongo Vengan Cascade. No. But I don't know of any plans to drop any of them. Some of the unique relics had to be rebalanced to make sure the criteria worked properly, but the intention is the rewards are still available. Excellent. I do know Andrew was our main game designer on that one, and he certainly has a list of things to check with me just to make sure. We're going to go over, but of course the big lead up to ExileCon, we had of a single mind. Or I was more so of just trying to get all the demos ready and everything prepared for that. So if it's in the list of his things to go over, well, then I don't know about it yet either. And so you know as much as I do, but up until here, we've no plans to change any of those uniques. Yeah, it's certainly our goal to have a wide variety of powerful uniques because Sanctum itself is a valuable thing to find and a valuable thing to run and hard to get through 4 floors of it and hard to kill Lycera in both forms, and therefore getting an appropriately powerful reward is good. And if we were to determine that one of these was too powerful, well, we can just make it harder to get, make Sanctums harder to get, whatever we need to do. But I'd rather that a powerful thing existed in the game as very rare rather than being removed entirely. Exactamente, por el tema de, ¿cómo es? Por el tema del coleccionismo que tiene PoE. O sea, el jugador de PoE y Chris Wilson más que nadie tiene el síndrome del coleccionista. Somos coleccionistas. Básicamente Chris dijo, mira, si hay algo que está resalado, prefiero que sea más difícil de encontrar si está muy roto a sacarlo del juego. Llámese lo que sea. Llámese rework al drop de Headhunter que no cae nunca. Llámese Mirror of Calandra. Llámese Original Sin. Que básicamente si dijo estas palabras tan delicadamente y tan dulcemente, haciendo la pirámide invertida, o sea, está teniendo control de la conversación ahora mismo,
básicamente el original sin va a caer en tu puta madre. el Sanctum único ese va a caer en el mes 4 de liga. Why Headhunter still exists. And we've been wearing the shirt. Despite all my attempts to. Bien, perfecto. Solo sé que no sé nada. A ver, próxima pregunta. Will play have to realize Trial of the Ancestors? No sé si quiero escuchar la respuesta a esta pregunta. Speaking of Sanctum and how it's set up, one of the coolest things that I saw this weekend is that you guys are bringing in some tweaks to Sanctum for defenses actually applying to the resolve loss. And I thought that was a beautiful, elegant solution to, like, one of the biggest complaints during Sanctum League was that the meta build, which it has been for a while, thanks Pox, is Righteous Fire, and especially Righteous Fire Juggernaut. And, you know, low DPS, high defense, had a little complaint with that, and this sounds like it's a great addressing of that. Now for 322, looking at their strategic setup of all of that, very, very excited for it, but I'm a little concerned for us kind of outscaling that and you know, certain specialized builds just being way out of whack, and just like the way that you guys did it with Sanctum, and now with the rehash of Sanctum, can you speak to the strategic element and how you're kind of balancing player power versus, you know, using that strategy there? Well, we're okay with people working out what builds work best in Sanctum because it's itemized and you can trade 4 Sanctums. If you can specialize... Sí, hablando del Sanctum. Sí, obviamente que sí. Siempre sí. Pará, ¿esto qué es? Acá. Más reproducido. Is there a plan to make melee great again? No me interesa. Ya habló de melee. Lo que él dijo la otra vez, que no sé si lo va a decir ahora. Y disculpen que ya no me interesa mucho, porque la verdad que ustedes saben que yo cuando miro un video quiero como resumirlo un poco. Y hay preguntas que realmente no me resultan interesantes. Está el video por ahí si lo quieren mirar, si lo quieren ver con traducciones en tiempo real como está ahora. Pero mi interés es en ver las preguntas que me interesan interesadamente. ¿Entienden? Bien. ¿Están felices con las defensas? Esto me interesa. Yo quiero Loki. The current state of defense, actually, it's been kind of a roller coaster over the past couple of years. But I would, for myself personally, defense actually feels in a really cool place. Like, we have so many different options between Fourth Vow, Blood Notch, Doppelgangers. There's so many cool options to become very tanky across basically every ascendancy in the game. Are you guys really happy with where defense is right now? You know, it's obviously always a continual conversation and things are changing. And is that influencing the way that you're thinking about defense? And I've heard some things, I don't know, I don't want to like lead the question here, but I've heard some things about defense in PoE 2 as well, being very different, the approach to it and the plan there. And, you know, what's the interplay between, you know, PoE 1 and 2 and how you guys are thinking about defense right now? I would say in PoE 1, I'm... El insta dev check que hizo Chris, boludo. Lo amo. Eso. And how you guys are thinking about defense right now? De una. O sea, de una. Esto era una entrevista que Chris no podía estar solo. I would say in PoE 1, I'm pretty happy with it. Again, there's always the small things, and you know, there's the whole, you know, everyone running Grace Determination kind of situations and all of that, and you could argue one way or the other whether or not these are good things or bad things. You know, I'm sure these things will continue to be balanced. As for PoE 2 and how they differ, I wouldn't say they're fundamentally different. You know, you still have the 3 core defenses. You still have life. There is one thing which... Sí, literal, o sea, literal, pasa mucho con Chris Wilson eso. Y yo me gustaría saber realmente cuál es su take, tanto su take no, sino su lugar dentro del desarrollo real, más allá de ser lead in the night. Pero hay muchas cosas que no sabe. No es real. Que no está mal que no sepa. O sea, está perfecto. Si alguien más lo puede decir, que esté más ducho. We will see. However, I have struck, like, every single one of my friends, and this has been echoed by so many people, that has asked me to play Path of Exile. I've tried every single approach to get them to play the game, and I want everyone to play the game, and I think it's, you know, obviously it's not for everyone, but I think there is a subset of folks that could love the game if we could figure out the right way to onboard them somehow. I have a weird suggestion here. Okay. Which is going to, like, inadvertently confirm a thing that isn't even true, but okay. I'm going to suggest Ruthless, and I'm not saying that because I'm a big Ruthless shell, right? That's the inadvertently confirming thing that everyone thinks, but yeah. It's simplified enough,
and slower enough that it actually works incredibly well for onboarding noobs. Like, I have friends who aren't good at games, and I'm not talking about my girlfriend who loves Ruthless, just to be very clear. I have friends who aren't very good at games who have not been able to get on Path of Exile in the 16 and a half years I've been working on it. They've played every single version and haven't got very far, but got really far in Ruthless because it's just quite a lot simpler, and the combat and stuff is slower paced, and the progression is a bit slower, and there's less of a whole, I have to be getting that PhD while I'm playing. Y esta es la verdadera visión. Y esto es lo que hace Chris Wilson, que te vende. Porque está de moda, como todo. Hay un descerebrado que hatea a Ruthless porque no lo probó o porque está de moda hatearlo. Y todos los descerebraditos van y dicen: Ruthless es una cagada, sí, está muy mal. No, flaco. La idea de Ruthless es esta. Está buenísimo Ruthless. Sí, es cierto, más allá que yo lo haya testeado. Y cuando salió la live version lo jugué un par de horas nada más, porque ya tenía los huevos al plato de jugar Ruthless. Porque en la alfa cerrada lo jugué 1000 millones de horas. Que en realidad no era tantas milloneras, pero yo jugaba 2 o 3 horas por día para testearlo y cosas. Pero lo acaba de decir Chris. O sea, Ruthless es la entrada a PoE. Si tenés un amigo que quiere entrar a PoE, que se asusta con el gameplay de Kakurri jugando 100% de delirio, que lo dice ahí, lo dice en el video, si quieren pueden volver para atrás, me menciona a mí, un shoutout para el Chris, te amo, tío. Jueguen Ruthless, recomiéndenle Ruthless, que es un modo de juego más tranquilo. Es un modo de juego, si bien es cierto que se siente más difícil, en realidad es más lento. El progreso es mucho más lento, no hay tanta cosa de qué preocuparse, no hay tantos millones de cuestiones que tenés que tener en cuenta al principio. Vas muy tranquilo, leveleás tranquilo, conseguís la gema de cierta forma, progresás el personaje mucho más lento a la hora de tener gear, los modificadores del gear. O sea, es una realidad. Obviamente que si sos un jugador de PoE que mira a Kakurri, juega 100% de él y Magic Find, Enable, Thank you for the follow, 4 apotecarios por día, 20 horas player, más 1000 divinos, no querés jugar Ruthless. Obviamente que no. No querés. Vos querés falopa. No querés tomar té de tilo. Querés falopa. Querés fum, fum, fum. Ahora, si nunca jugaste PoE y ves un stream de Empyrean, decís, ¿qué locura es eso? Después entras al juego y ves que tenés que hacer 274.974 millones de cosas. No querés eso tampoco. Andate a Ruthless. Y es tremenda venta de Ruthless, real. Tiene duda, ya no queda otra carta de Patch en el Promenade. Todos los dropeos están recontra nerfeados. ¿Cómo estás, Faricape? And then, of course, you can graduate from Ruthless to the slightly more complicated version of the game that actually has, 50 crafting mechanics you have to understand to make your items. Exactamente, después te gradúas de Ruthless y entras al juego normal que tiene 70 millones de mecánicas extras y lo que sea, pero yo te lo digo sin temor a equivocarme, porque ustedes saben que yo soy ingeniero en casi todo, y en este caso tengo mucho conocimiento de la causa. Si ustedes son jugadores nuevos, capaz que de casualidad cayeron a este video in the night y son jugadores nuevos de PoE, empiecen por Ruthless, que cuando vayan al juego base, la van a romper, en el buen sentido, porque van a estar tan duchos con mecánicas básicas que todo lo extra va a ser una bobada, real les digo. El juego les va a parecer re simple, algo que era re preocupante como la resistencia la van a poder capear en un toque con la crafting bench. El gear que era una cagada, van a tener gear para tirar para arriba, compran únicos, consiguen únicos, ascienden de toque, llegan a nivel 90 en un día. Va a ser un juego fácil y eso está de más, porque eso le abre la puerta al jugador nuevo de poder especializarse en una mecánica que le guste o en el gameplay que le llame la atención, más frenético. Me parece genial. El tema es que no lo dijeron de entrada esto. Le demoró un montón que Wilson llegara a esta idea, pero es real. Correct, and all the stuff you have to stack. So while Ruthless was marketed as this is much over hardcores and it's so difficult and can you... Exactamente. Acá tenemos la verdad, amigos. La verdadera razón por qué Beck se fue de GGG. No supo vender Ruthless. Y acá Chris Wilson salió a vender Ruthless y la despidió. No busquen más. Esta es la verdad. Handle it. The reality is, it's kind of Path of Exile for beginners, and then the hard one is the one that requires the PhD. Exacto! I can actually confirm that. One of my best friends who started playing before me, he was in closed beta, he had always got overwhelmed between me and my other friends kind of having conversations about crafting or our economic strategies midterm, and he actually very much fell in love with Ruthless, and he gets to red maps by the end of an entire league, and he's very happy. And I totally buy that. However, I'm trying to figure out how to word this properly. Some way to even... Me parece perfecta la respuesta, amigos. Real les digo. I know about the help page and putting work into something that no one's using, and I totally buy that. But some sort of onboarding resource that's not just content creators in the game,
Like I would love more people to be able to play. If we can solve that. Yeah, I know it's hard. So part of it is correct introduction of mechanics, right? PathOfXL does not do a particularly good job of onboarding you to the stuff in a slow, gradual, meaningful way, right? We tried our best, but it's hard. PoE 2 is doing a better job of that. We get the ability to, with many years of hindsight, actually have a think about how we want to onboard stuff. And an example. Básicamente, PathOfXL intentamos hacer lo mejor posible para que el juego sea family friendly, pero no lo es. Es un quilombo. Entrar a jugar PoE es más fácil recibirte de abogado con honores en tiempo récord que jugar PoE bien de entrada. Eso es lo que explica Chris Wilson. Pero, como aprendimos de nuestros errores, no lo dice con esas palabras, pero dice, como estamos hace tanto tiempo en esto, intentando hacer que funcionen las cosas y hemos mejorado pila, en PoE 2 no es así. En PoE 2 ya directamente sabemos cómo queremos incorporar las cosas. Of y un ejemplo, a thing, for example, that I know we're doing por better ejemplo, in que PoE sabemos que también están haciendo mejor en for any PoE. new player paying Hay un PoE punto que 1 cualquier without jugador nuevo assistance, paga un where they compañero hit para that que thing to queremos... do with your skill gems going in the items, and you want to swap an item, and that suddenly means you have to get the same socket colors somewhere else on your character, and it's that wall of like, oh, I see, I have to... Exacto, okay. Igual, o sea, más allá de que troleen, leer la traducción es real. En PoE 1 tenemos un tema de que cuando cambias de ítem y no tiene los mismos sockets, tenés que recambiar todo o buscar otro lugar donde tenga los mismos sockets y los mismos colores para poder equiparte ese ítem nuevo. En PoE 2 eso se elimina para el carajo porque no va a existir, sino va a estar en las gemas, digamos. How am I going to do this? What currency do I have? I have 3 jewelers. What do they do? And you know what I mean? There's a bit of a wall there. Exacto. And it even affects existing players who are trying to, high-level players who are trying to swap items. So in PathOfXL 2, that problem just doesn't exist. And that means that it's significantly easier to onboard someone into both the skill system and the item system because they both just operate independently of each other and make their own separate sense. Eso. Es genial, o sea, es una solución tremenda. Lo que pasa es que Ruthless le evita que quemen tan rápido las ligas. No, es como lo dijo él. O sea, Ruthless es el modo para principiantes. Es una realidad. Lo que pasa es que nosotros lo vemos con la cabeza del falopa. You're not stuck having to take your equipment you want. El adicto a la adrenalina, del adicto a que te pasen cosas geniales, el adicto a la serotonina. Queremos que explote el juego y nos tire 3 mega mirrors en todos los mapas y queremos esa emoción. Somos buscadores de eso. Choose off for another one because of sockets, and you're also not stuck having to drop a skill because you want to wear different boots with move speed. And se entendió la idea, Chris. O sea, tuvo de más la explicación, pero no me la estiré 7 minutos. O sea, te banco infinito. Capaz que sea algo re interesante si me lo escriben después en los comentarios o lo que sea. Who plays the Mission Gameplay Mechanic in the Night? Thank you. What's your favorite build of all time? Voy a ver esta última pregunta porque la verdad que no se adreciaron mucho a PoE 1, que era lo que me interesaba a mí. Thank you for the follow. Es la primera vez que hago algo en stream que sé que va a ir para YouTube, así que jaja, por algo se empieza, ¿no? Denle like, suscríbanse y todas esas weas que hacen acá, porque en el chat nos estamos re divirtiendo, se están perdiendo los streams todos los días. Hay invitados especiales, entrevistas exclusivas, data que nadie nunca te contó. Tenemos cosas épicas y exclusivas en el Patreon. Tenemos venta de fotos de pies, un montón de cosas que se pierden en el stream por no venir al stream. Así que nada, ustedes se joden. Así que nada, nos vemos en Disney. Hasta mañana y gambas, gracias por este follow, mi brother.